এ টাইম বেশি গেল রে মা এ মা काय ला बाबू बातडी को नांदे हाँ तू पेंट पुंडा पिन मैं आन दे हाँ आले बाबू हाँ माँ बात करते हैं हेलो सारा माँ नहीं ना रे तू ना बात काय लेनी खाई सार आमट साग रे बढ़िया सागर ले ओय रे हमर माँ आमट साग रांदिरला ले बिग बात तबे चनक बस फिनाई बसी रा बात काय सारी तालो खा भी काय ले बाबू तू ना वो खाई वे तर मा काय सगळं दिला बाबू आ दरबिया जलरान दिला आणि काय बोस नाही ना काय 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 तुम्ही बाबा डब फासरी गाली माग मागिता माँ ए माँ ओय डाब देला बाबू हाँ ये नोना अब का 10 টাকা আছে জাল্লু গেল কাকা বাঁধলি 10 টাকা काय করিবে তো তোর বাবা মাগ আল দে আর 10 টাকা মিশা বাবা এ বাবা काय है ना আল ডাব দে না লে डाबू डाबू अब काय काय देस रे डाबू रे बाबू নলে ওই না তাই না স্কুল না তাই ए दीदी आई कैसे दिला दरली के আছে আল দে কত কত দে সমুজাক দে ये देख की तो आचार काय लोग डाबू আছে এটা নেবে দিলে না এ মত काय बघा सुन রেলে তো মত काय বাকা দেব রেলে তো বুতি ডাবু তো না দেলা তো মত काय বাকা তা কইছি জড়ে তড়ে বেলে মুসুড়াই भी दे এনে তেন ফিলাজ বদে ফোন কইছি রে ভাই ঘরে बाबू मान डोल पर जा है আলা গামি মা एने तने ना बुला सका ये तो 10 क्लास पास हेली ये कॉलेज जने माका डाउ को बार तो बागर माक पतार देख भी काय बोलवायले माँ काय लाविला मुई 10 क्लास पास हेली छी एबे कॉलेज जइने माका डाउ मो दरकार माँ তোর বাবা ক बाबा डाबू डाबू केते डाबू कोच बरबे मगे डाउ दरकार ना मुई कॉलेज पढ़बी आक ना 10 क्लास तो पास हेली छी एबे तो डाबू मिसा संसाराय दिलो छु नाय मो जनता कर इसको दिया ना ओय रोना मुई काई से काके मिसा मागी देबी बेर केंदा करबो तबे टुनार कइतिला दुई लोग गोटे लोग संगे पड़ू बोलतेला टुनार मगे टूनर बाबा मिसा करदिन मुई पाचारली कहला ते पिला भोर पड़ना न देख पोड़ा बोलला मके मिसा टुना कहला कि नाई दुई लोग गोटे लोग पड़ू दाऊ जेंती करी से को तोर बाबा को आ तोर मां को बोलला मके ओय ठीक আছে মুই গদি দেখি না नाले को दिया नाले डेट पिटी जाय यार माग बुझता जे सुना बंद करना है तब बेकार लोग दे ওই কেনতি মিसा করবো ओए तो जेंती करो मा सुना बांधा करा कि बड़ा में से बांधा करा कि गोर में से बांधा करा मको डाऊ दिया मको डाऊ दरकार रखा ওই রো তাহলে তোর মা শুন খাতা है গमे अल बाबा संकाता हुआ तबे मुई गाल नी हाल केनता करबे কেনতা করবো মুখ তো চিন্তা হয়ে গেল ডাবু কাছে গোটা নাই ए सुना नहीं दिता रजनी काय से खांदा लो नहीं काय रोजनी खांदा काय जातो रोजनी कोंडा से बावड़ी बावड़ी खाता रहती सुना सुनी रो रे केते काम आछे यारी
যাই দেখবি বাস্তাটা খেতে মাগিয়ান দিবে বলবে দান দুনা পাতলে নিতে দেশি এই চিকেনটা যাই দেখলে তো যাইতে যাই দেখবি কাই বলছি এলে বামন আরে আছে কি কেন তারে লেও আন্দাই যাই দেখবি এদের ডাবু আনলোস ওই এতে গাছেলে না গোন তুমি কেতে দেলা যে 2000 দে বললি কাই 10,000 দেলা দেশ বন্ধে কো কাই আছে কেন তার সময় নে বাবু দেমা গন্ধে গালে তোর বাবা না জানে তুমি জবরটা উদার তো এদিন তোর তো ও মা গো টুরুলা 10,000 আছে না 10,000 আছে 10,000 আছে এসে তিনটা বইছি কেনটা এসি এতকিটা কইছি সেটা না বড় কষ্ট দেলা রে বড় রাখু করতেলা কাই করতে লা কি আমার গাঁর লোক মিছে বল নাই মাগিয়ান ভাই সারদা সারদা দেলা বেল কাঁদি যদি দেখাই না সেটা মোকে এন্টি উঠলা বললা কাই ডাল দি বলছিস নে যে বামন কে দান দেবী বললি কি নাই বললা কাই কোন তোর কাজ মাগিয়ান লিয়াছি কাকে সে রজনীকান্ত কে ওই ওই তারপর লোক দেখলি রজনী কোন্ডা রে কান্দা কান্দা এই বাউড়ি ওর কাতাই না জানি বড়ে ছড়ম ছড়ম আলেছি গায় এসি এতকিছি বাবা আইছি এলে মুলা আই পড় যাই কই না কোনটি গালস নে আরে এ তো বড় বড় যাই দেখি হ্যালো বাবু তুই কেড়ে দাই জিবস কালি কি জিবার তুমি খালি গে মা বাবা কেন গেলা তোর বাবা বাবু বাবা আই রে কোন বড় তুই লিয়ে আই রে বাবু বারলা না বার লেট হলা নে মা হ্যাঁ জিবার কি আজনা বাবা जो ना जो जो যা ডল কর যা साइकिल बैठ जा চল উত্তর বানা বাবা दईमती ए दईमती ওই पानी बुड़ी गान रे আইলাস आइलू ना तकला पर लग गला नी কেদে নাই তুলে গালা কামেলা एला काय साढ़े सौ रुपया না 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 কষ্ট দিলো কাট গোটা ছিল খাই কাট দেখি দে काय किती बेटा না না খেলতে গেলি আইনা বল গেলা এটা মুই কাটা জানি কি না তো তো না ফোন কইলা না না ও র পিলা আইলে একলা টাও কাই বুঝে বাবু ওয়ালে দেখি তো তুমি জি हां जा ना जा रे दईमती ए दईमती माई दी कोणती गला पियो ए दा लोक আইলা पिला कोणती गला रे এবেলা কোনটি চলা ए चिठी देस হ্যাঁ मुई ना जानी डाकी देस पोड़ी तो काईट आइला মোনা বাবু सेवर देखा ये लोग कलर में केंता लागला नहीं ये लोग अल पोड़ ना काई चिठी ले এটা চাকরি চিঠি না বাবা ए চাকরি আইলা বাবু রে आज टेंशन नहीं देवती হ্যাঁ এবার ওই কুটকুটা মত কালে টেনশন নাই নি চাকরিটা গো আসলে আসলে মোক লুগা কট কিনতে টেনশন না পিলা তো কামাইছি हम बसी के काई काई गला नहीं नहीं पिला ওই বাবা আজ গোট কাটা শুন বাবা লিখে আছে काई डर लगला था আরে এতে লকেটটা বাঁধবার পুনি খাইতি চাকরি পাই এ মরি अरे मोरी काई के लोकटा बांधू डाबू से मास से जॉइन कर लेवल बांध लो 10,000 टा तुम काई तिरानी को চিন্তা করবে नहीं ना और जा ठीक है मुई आची रे
এতে কতটা খরচ করলে চারি এতকিটা না দাও তুমি মক্কে মিশা বেড়া আছে বাঁধা করে দেবো তোর মার সে মালিশ করা মিশ নাকি বাঁধা করে দেবো নর্মক গাঁর লোক কই ভাই মানে এতকিটা খরচ করে বিনা পাঠ পড়ে আসলে বেকার করে দিলা না বলে মরি যদি বিকবাই না গাঁর লোক বলে আর পড়বি বাবা মুই আছি রে হ্যাঁ পড়বি তার সব যাক বাঁধা করে মিশা ঘর পুরে বাঁধা করে দিবি না হ্যাঁ পড়বি কথা তুই আমার নাম হলো ব্লক সারলা তো সারলা সারলা সারো কত কেড়ে বেলে চাকরি চাকরি পাইলে ইয়ে না করবি হ্যাঁ তুই মতি হ্যাঁ তাহলে বেড সেটা আমি যাই করে একটু ডাউন করবি না বস নেবি সেটা নেবি আর এই বেড়া উঠে করে দেখা দিবি সঙ্গে আর তুলে বেটালে এই বাবা আছে পিলা এই পাট করে করে আমি কাটা না করলে আমার লোক খাই জরি দিও দিলে ছড়ি দিই টাক টাক দিই নাই রো এই মনে করে দিবি না লোল করবে দৌড় করে আবার গেছি एकला झुका कर डाली ना ता भाई समर पिला कोई दी थी गाय आजकल डाले जुना होने को दाकी नहीं भी का कर डाली ने एकला जोड़ तो नहीं मैंने इधर नहीं है हां समर पिला লিসা রে লিসকি লিসা পানি জরন তোর ডালি কোন বলে মগলু ভাই काट बास करो उन लोग संजीवी बोल देनी समर पिला कोई लीच ना खाई कोन আমি আসু কাই চিন্তা করলুস তুই রসিকি না রজনী ফোঁড়ারি ए देना सनक तू जा बाबू अछन देखी देख রজনী ফোঁড়া কর তো ओए जा काय মই আছি রে জিবি আছি জিবি রে মই জিবি লিসকি লিসা রে রজনী ফোঁড়া বাবু এ রজনী ফোঁড়া বাবু হ্যাঁ তুই আর না খর করলো এ রজনী ফোঁড়া বাবু কে রে মই না মই লোক মনাইতার লিমিস রে ওদিক না কারি গেলাস কি কে লা বাসা খাই লোক মনাইতার লিমিস বরফ নাই রে তোমার ঘরে আইলি না কাই গিনে তো খাম ওড়াছে খাম পড়লাম তো আইলু কো কি কাম না লাই তু কি আমগলু ভাই আরে এল কেত গিলাস পিছো জবর নাই দুই দুই গিলাস খাইলি আছি यार बाबू কি এলা মঙ্গলবার তুই ए देखा गोटे गाड़ी गेला ना बाबू सेटा गिने ये दे केवा नहीं सन दू ना बोल लिया दारियान की काय কি কাম हम बोले हमर पिला के चाकरी एला আছে না কাই চাকরি কিনা काय चाकरी की मुई ना जानी ना पिला कोइला चाकरी एला मके डाबू दरकार बोलला गिने নাই বাউন ঘরে আগাই দেখলে কি বললি আরে তোমার চাইলি বাবু ସବୁବେଳେ ପଇସା ବୋଲେ କୁଆଡୁ ଆଣିବି କହ দেখাই না নইলা পারা তুই এটারে বুঝ দেই রা কোনটা গান লেছি না এটা বন্ধা করবি আর বেড়া আমি সাথে চাকর করা বন্ধা তুই তো গলম তোর মিশা দেইনু কাই করবি পিলার লাগি বলতো সবু বাটে রেডি 5 মাস হলা কোন তো ওই না বাবু সেই হিসাবে কাটা কাটি মিশাই দাও সবু যাক বেড়া কুড়া মিশা দেই দিবি এই বাটে ওই যে তোর কেতে একর আছে তোর পটা পতর কিছু আনু পারলাউছি খালি শুনা ঠিক ধরি আসছু 5 একর আছে না তো 5 একর আছে বলে পটা পতর কিছু আনার তো কাট দেখ করে দেবি তোকে দেখ করে দেবি কাই আনবার আছে আর বাস করো মোর 2 কুইন্টাল লইছি এ পর্যন্ত দেই নাই দেবি রে মই আছি গায় একজনের পরক দেবি মোর গাল মাপ গেল রে অনেক জানা না রে কোন কিয়া কিয়া জিবি আমার পিলা আছে মাগার ধরি আন তুই জিবি তো ওই যা অনেক যা জিবি যা না আনবি ওই মাগি করে লোক দাঁড়িয়া হ্যাঁ আর কেতে কালি কাইবো হ্যাঁ হ্যাঁ মই আনলিন এটা না পিলা না রে লারে বউ দেলা কেনতা কেনতা কাগজল গুড মুনা দেলা গোটে গেল পুরো সবু সবু আছে বললা আছে আছে বললা সবু বাবু ডাক দে দেখাই দে কেনতা কেনতা বাবু? কি মুখে আর না দেনি ইয়ে বাবু কি লাগে আনলো আনলি সবু আনলি সবু আনলো সবু আনলি ঘর সবু গরর আনলি দুয়ার আনলি সবু আনলো সবু আনলো বাস করো এটা দেশ না এটা এটা কইছি না তুই হে না বাবু এটা কেত কউছ তুমি আরে মোল ভাই কেটে দেখ কাই না বাবু 10 12 দেইরা সেটা এটা আমি দোষ দেবি নাই কেটে গেছি ওরে 7 पर দেবি
দেখাই না তুমি জবরাত হয়ে কিনি না রে বাবু হবো না সব ছড়ি গেলা পর দে লাড়ি চুনা রেটারি অছি বলছো কি এটা আগর শোনা এবার শোনা কি নেল নেই যা 8 পরে আমি সব দেশবে না না 8 বড় বলে দিবি দেখ সেটকিম সেতে তো নাই বললু তো কেত পারে দরকার মঙ্গলো মকে লক্ষে টাকা দরকার বাবু লক্ষে টাকা ওই কাই করুস রে পিলা কইলা আর কে মুই কাইটা করি সেটা তো জানিলে মুই এন্টি না ঠিক না বাবু লক্ষে টাকা হ্যাঁ লক্ষে টাকা বলা বলগু তোর বেড়া ঘর সব মিশলে আগা লক্ষে টাকা আইলে না লক্ষে টাকা বলে কুট রবর ক গোর বুড়াং সাহেব নেউস নো সে যাবো মক দরকার খানা নলে মুই চিন্তা বিনা ডাউনলোড লো কই পাকাই ভাই পিলা তো পচারব নাই পিলা পচার তুই এতে খরচ করছু এতে কতটা পাঠ পড়াইলি হ্যাঁ পিলা ওদের চাকরি আইলা বেলার মুই রাত মারি পিলা পচারব বল কি গ্যারান্টি আছে মঙ্গলু ক তো আদিকালি পিলা উনকে পচার হই মঙ্গলু নাই না বাবু আমার পিলা সেন্টি নাই না হ্যাঁ আমার পিলা সেন্টি তুই গ্যারান্টি দেবু দৌড়টা রে দৌড়টা সে দৌড়টা হ্যাঁ দেখ মাত্র পস্তেই মঙ্গলু ওই কৌতলা বলি দিনে দিনে ভাববু হেলা পিলা পিছি তুই বায়াই যাইছু হেলা আলে ডাবু দিয়া কিনা নাই মু দেবি মাত্র তোর ঘর ফর সবু মোর নার রইব দেখে ওই আলে লেখা পড়া কর দি মোর নার তো নাই মোর ইয়ের নার রখি তুই তুমি তো আদিবাসী লোক মুই তো জেনারেল লোক মোর নার নাই যে মোর গতি পিলার নার রখবি ওই কেনতা মি সাপোর্ট এই রক 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 তোর দেখে দেই ন পারবো তোর ঘর যাই কি জিনিস পত্র ওই না বাবু কাইটা আলে দে আমাকে সাকি আনলি না আছি কিনা মই আছি র পেনাল্টি 2 লোক সাইন মারবো মারবি তুই বটু মই বটু মারবো রে মই টিপবালক হ্যাঁ পেন না না বাবু সে চাকবাটা মুই সে না জানি পয়সা এবে আগা দরকার কি এবে কা দরকার না জানি কেতে কাছি লাগি বামুন লো বলে এন্তি আর আও লোবরিটা মো মানে বুড়িয়া কই ইন্দর রট কইবা ধরলে না বকরু আমার পর আদি পাঁচ পর রাম সবাইবা মঙ্গলো তুই ফার্স্ট সাইন করে মুই লেখি না জানি না বাবু তুই মিছা বটু আকি ওই সেটা তো চাকবাটা ও চারলি বটু সে সব বললুন তো কে না চাপে তুই চাপ পাঁচটা তোর সাথী কাই মই আছি তুই কি এরা না হ্যাঁ হাই দূর দূর বস না লই দিবেন না ও দূর বস बस करो ये डाउन कर रहा ना মই मग जबर डाउन करले बोले आ तो তো 2 কুইন্টাল কেবু তো মা দেবি আছি মই দেবি অন্তি ওটা মিলো মাত্র আজি তো খাইলে না গুড়ি আজি আগা ওই অসমানি রেলিয়ার তো ভুক লাগলা ইন্দিকে পাই দি নে তোর বুক দে দে না তুই আদর মগ জবর ডাউন দেখলে आ तो कर कर কেবে তো মঙ্গলো এই পয়সা মনে देवी ना बाबू देवी ওলা সুতা ভাই কইবি না মুই কইবি সমান তো র সমান দেই রে পতে গনদার দল গনদার আল জীবন বাবু জুয়ার জুয়ার জু ডাবু তোর বুকা দই দে দে দেবি ডারলি আসি না এডার দেবি বো এ বো এনে আকাই ইয়াদা তুই আর যাইলিস বাস করো যাই রে লিগাই সং জু না সনে বললা জু বললি হ্যাঁ কি লাগা দিতে কোনটি গালা ওই দেশ আরে বাস করো হ্যাঁ দিবুস কি না জিবি বে না মুই জিবি জানা হ্যাঁ মুই সকাল বেট কাটো হ্যাঁ আল জিবি আই যা বাবু মামা हां কালো মা দে তোর বাড়া বান্দলা সব যা বান্ধ লাগে মা হয় এলে মু জিবে মা এবে আগা কিলা দিব খাই গুর গাল না তা এবে কোন তে রে ভোক লাগলা তো মা एबे दिबु এবে জিবি তোর বাবা अले जो मुई वाला आई बस स्टैंड चढ़ दिबि চলো বেটু তেরা জিবে মা যাবে বাবু जिबे बाबा ओ
नहीं छाड़ देबी ना नहीं है दे टुना लतार संग जीवी तू ना तू गालस नहीं হয় নেই ছাড় দিবি छाड़ी दे ये टुना निचार दे लोग ना काल नहीं रे काय काय का मोरवा का गाला नहीं बोलला बा जाऊ बात से जाई थी আছে बाकी करी वाला जीवन बोले हेली करे बाबू রাজেশ মঙ্গলুক ডাক রে বগলো काय ला बाबू तमाई ना वस्ती মঙ্গলু আছে কি নাই কচি বাবু যা কই দে कोणती जीव रे बिलक बाबा ना कान्नी जीव कोणती सांगले कोणती जीव ये रानो बावन बागोदला सांगले देवमती काय ला रे ते बामन मसमान ना कोई रे ना काय बोल रे ला तोर पिल्ला का तियत किता परचो कोलु छु तो को देखले फटते एताई बस बोललाम सेंती कोई रे ला देखलु से बाबर अवस्था कायटा लानी चिंता करू तर पिल्ला टबिर कटबिले किता आना साराई बात के बे मारन मु जनम रेंत ना बाबिरली टाकी गली रे ट्रैफिक गाली बोले दाई गांव लोग बोले जी काय गाले कान सुना गुड मान काय तेल पाणी गुडी माहिते हमलो थंद जीवा रे सकाळ सकाळ सुरानो ना हां वेदना सकाळ सकाळ बार देला कोणते जीवाचा काय करबू पिल्लार कदे बोले की टाका सुना बेकार कर देली पाठ पडायली चाकरी पाइला से बाटे गाला का फोन उठाय नाही काय नाही अब से बाबू ने गोरतान बार कर देला बाबू उठी जीव बोला कोणती जा माइक कर का उबारी जगह तो आते रा के दिन नाही ना बाबू लोकर घर के दिन रबू निजर पाइला ना तंगे ओते बुदरी खाता पहिले कोन बाटे ना जीवास के नहीं अल केंता करू रे अले ये मिस्किन डोलटा माना नार कताल दर्द दे जुल जू अले जू ना आई हा गोड राती पर अंके रे महल वाला दर राखी ना এটা না না তোমার ঘর হয় মঙ্গল এটা আমার ঘর তাহলে উতরা হ্যাঁ মঙ্গলু চনে বসা না মুই ঘরে বলো বলতে কেনে গেল আমার ঘর লোক দৈমতি করে ସବୁଦିନ ଲୋକର ଘରରେ ବକାତା ଭଲ ନାହିଁ ରେ ନିଜର ଆମର ପାଇଲା ପିଲା ତ ନା ଦେଖିଲା ଆଡ଼ା କି ନା ଦେଖିଲା ଏତେଟା ପାଠ ପଢ଼ାଇଲୁ ଚାକିରି କଲା ଫୋନ୍ କରିଲେ ଫୋନ୍ ନା ଉଠାଇଲାନି ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଲୋକର ଘରରେ ବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ଜୁ କନ୍ତି ସେ ଭିକ ମାଗି କରି ଖାଉଛି ନା ଏଠି ନା ରହୁ ବାବୁ କାଇ ବୋଲବୁ ଶୁକ୍ରା ନାନାକେ ନାଇଁ ଆମେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗଲ ଯାଇକରି ଆଇବୁ ବୋଲି କରି କହୁ ମାରିଛୁ ସେ ବାଟେ ଯିବୁ सरपंच आगे लोग जून वाले से बात गला दाई होली देखो फोन कराई देखो से चाकरिया वाला मन गोटे खाता में सही रही ना तार फोन पुना उठाई सिंचा जीव जाय दो आले जो सामान पत्र बैठ जुबे नाना तो गला काम बाटी कोन लोग संग ये फोन ना कर दू बाटे बैठ एले कहू तू नाना के जू आई भीतर आते बैठ और मुना कोन लगा रे आईती गाते रे बैठ जू जू अब भी एंड जू क्या पेंट गई और हटा तो तकाई देलानी रे आले जू आदर्श को धरी सरपंच आज्ञा আছে কি নাই দেখি सरपंच आज्ञा ए सरपंच आज्ञा कोण आहे ना मग लोक आज्ञा इथे कोण काम आते की नाही तो आइलो आज्ञा की काम আমার পিলা চাকরি কাটে বলি গালা গালা का পিলা মন के केते फोन करलुन कार फोन रिसीव ना करलानी बोल भाई पिला मन तमर लोग आइलो और लगाई दे आज्ञा फोन पुना लोग फिर मिस रिसीव कर नहीं नाही के नाही फोन ना उठाए काय नाही आमे बाटे ओडो हैरानी गेलो नी बाबू लगाई दे का फोन लगाइছে बे ओ लगाइ देखि मोर सिया तमर नंबर सेव करथिबु ना कि नंबर दे देखो
তুই দার লসলে বস বস এইবার বস ওই মারবো বড় রানী চালুনি মাপরু লাগাই দেখা ওদের খাতাই দেখবো আইছি কি না দেখি না লগাইছি প্রত্যেক পিলাকে লাগাই করি রিসিভ কর নাই মগলু ওদের কাই সেন্তি একা বলো ভাই চাকরি করবা লোক বিজি তো অফিস রে আউ সেটা বাবু বেশি দিন এই গেল তো আমাকে মিশা বেশি এত লাগলানি এলে जीव बनवा करू दिया नंबरदार रू यार काय करू त दार ले मिसा हे कुड जीवा मगलू जीव बाबू कोणती मिसा जीव बिग बुगांग समाज काय बकेंदा का बेते को हैरान करू एते टावर पाठ पढाइलु पिला जदि हमके ना देखला काय करू त जीव कोणती 1000 देश जीव हजार मगलू बोल तो